السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله بحول الله. حصة اليوم نقدر نقولوا درس اليوم غادي نتكلموا فيه على لوديت جينيرال او ما يسمى بالتدقيق العام. اذا ملي كنهضروا على لوديت خصو يمشي بالنا جوج ديال الجوايع، سوا ان اوديت انترن سوا لوديت اكسترن. دونك اول حاجه غنبداو بها اليوم اللي هي لوديت انترن، نعرفوا بعدا شنو هو، لاش كيصلح ايتترا. دونك لوديت انترن هو واحد l'activité indépendante et objective qui permet de donner à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. Alors واحد النشاط مستقل كيعطي لذاك l'organisation واحد الضمان درجه التحكم في كاع العمليات ديالها وكيقدم ليها aussi lui apporte des conseils pour les améliorer. يعني كيقدم لها aussi واحد نصائح باش انها تطورها او انها تحسنها et aussi créer de la valeur ajoutée, contribuer à créer de la valeur ajoutée. donc يساهم في ان تخلق واحد القيمه مضافه. donc عطيتكم واحد l'idée على l'audit interne. d'abord on va être focalisé sur les objectifs, typologie de l'émission d'audit et d'autres choses. Donc اللي كيبان لكم دابا قدامكم c'est l'objectif de l'audit interne et typologie des missions d'audit interne. Alors premièrement, généralité sur l'audit interne اللي كنت عطيت لكم واحد la définition globale sur l'audit interne. Après on va passer pour parler de l'objectif de l'audit interne. شنو هما les objectifs ديال هاد l'audit. Alors l'audit interne a pour finalité d'assister les membres de l'organisation dans l'exercice efficace de leurs responsabilités. غنوقف هنا نشير لواحد الحاجه. بون جو بونس كو كاينين شي وحدين ما غيبانش ليهم مزيان الصوره واضحه. دونك سي فو فولي انكم تجبدوا او ميم طون انا كنشرح لو كور كوم صا باش ديروا دي نوت ونيت باش يبان لكم مزيان توضح لكم الصوره. Donc, l'audit interne a pour finalité d'assister les membres de l'organisation dans l'exercice efficace de leurs responsabilités. Automatiquement, l'audit interne شنو كيدير كيساعد لينا الاعضاء ديال ديك l'organisation في الممارسه الفعاله. الا جينا نهضروا باللغه العربيه في الممارسه الفعاله المسؤوليات ديالتهم. شاكان عنده مسؤوليه ديالته في ديك l'organisation، هو فقط كيساعدها على ان تكون عندهم ممارسه فعاله. Donc, dans ce but, l'audit interne leur fournit des analyses. أولاً تحليل. Deuxièmement, des appréciations. Les هما, on peut dire تقييمات. Des recommandations توصيات. Et aussi des avis. يعني on peut dire آراء ديالهم. Et aussi des informations concernant les activités examinées. On va parler de كاع دوك المعلومات اللي كتكون متعلقه بدوك الانشطه اللي كيتم الفحص ديالها. Deuxièmement, on va parler de la typologie des missions d'audit interne. Les missions d'audit interne sont de typologie variée: régularité, efficacité. ملي كنقولوا l'efficacité غيمشي بالنا عاوتاني l'efficacité et l'efficience. دونك غنرجعوا ليها وغنشرح لكم شنو هو الفرق ما بين l'efficacité l'efficience. Alors ou de management et concernant soit des fonctions, soit des services, soit des procédures. شنو بغاو يقولوا لنا هنا que ان دوك لي ميسيون ديال l'audit interne صفات ديال المهام ديال المراجعه اللي كتكون داخليه à l'intérieur de l'entreprise de l'organisation sont des typologies واحد تصنيفات variées, soit la régularité, l'efficacité, c'est-à-dire الكفاءة, ou de management. Et concernant soit des fonctions, soit وظائف, soit خدمات, soit des procédures اللي كيكونوا إجراءات. Alors, audit de régularité هما صنفوهم لينا A2: régularité, conformité. Régularité, on parle de l'audit يعني de régularité اللي بغيت نشرح بالامتثال. audit de conformité نقولوا النظاميه. اذا
j'espère يكون كيبان لكم مزيان واحد شويه. Alors, il consiste en l'application des règles procédures, description des postes, organigrammes et systèmes d'information. Donc, كنطبقوا قواعد إجراءات وظائف ومخططات تنظيمية et à la fin des systèmes d'information. Premièrement, deuxièmement, il compare la règle et la réalité. يعني شنو عندنا أنا في القاعدة ديالي شنو هي وشنو كاين عندي dans la réalité dans l'entreprise, ce qui devrait être et ce qui est. يعني شنو خصو يكون في الأصل شنو خصو يكون devrait être وشنو اللي أصلا أنا عندي. Par rapport à un référentiel, l'audit de régularité est aussi appelé audit de conformité. Alors, ملي كنهضروا على audit de régularité, c'est automatiquement on parle de l'audit. On peut parler aussi يعني عندهم نفس المعنى. Audit de régularité est aussi appelé audit de conformité. Alors, dans le premier cas, الحالة الأولى, qu'est-ce qu'on observe? Que la régularité par rapport aux règles internes de l'entreprise. Et la seconde, la conformité avec les dispositions légales de réglementation. إذن في الحالة الأولى اش كيبان لينا؟ On observe quoi? Que داك النظام يعني كنهضروا على لا ريغولاريتي كنهضروا على النظام القانوني اللي كيكون عندنا كنقارنوه مع القواعد الداخليه ديال لونتربريز. منين كنمشيو عاوتاني او سكوند كا سي اوتوماتيكمون كنهضروا على لا كونفورميتي بيان سور ديال لي ديسبوزيسيون ليغال اي ريغلومونتير. متفقين؟ من بعد غادي ندوزو نشوفو dans ce type de mission l'audit interne. Le travail de l'auditeur consiste à quoi? يعني هنا شنو كيدير l'auditeur؟ كيدير ثلاثه ديال الحوايج. سينيال لي ريغولاريتي يعني كيقرر كيشوف شنو هما دوك المخالفات اللي كاينين كاملين. اناليزي لي كوز اي لي كونسيكونس كيحلل لينا الاسباب والعواقب اتسيتيرا. بروبوزي اي فورمولي دي ريكومونداسيون يعني كيقترح علينا وكيصيغ لينا يعني واحد توصيات. En résumant, je vais dire que l'audit de régularité ou de conformité a pour objet de vérifier que le fonctionnement réel ainsi que les pratiques de gestion usuelles correspondent aux règles, règlements et procédures établis par l'organisation. يعني ممكنش دير شي حاجه غير هكاك ضروري خاص اي حاجه غادي تخدمها اي حاجه غادي ديرها اوتوماتيكمون خصها تكون correspond aux règles et aux règlements procédures établis par l'organisation. اذا نشرح لكم بطريقه مبسطه اكثر ان هاد المراجعه اللي كتكون عندي سواء نقدروا نسميوها مراجعه الانتظام ولا الامتثال فهي pour quelle raison باش انها دير لنا واحد الفيريفيكاسيون que le fonctionnement réel اللي كاين في الحقيقه réellement ainsi وحتى هادوك لي براتيك دو جيستيون usuel يعني اي حاجه اللي كتكون في الاداره اللي المعتاده اللي كتكون كتوافق لينا مع القواعد والاجراءات اللي كتكون ديجا شكون اللي حطها كتكون حطها لورغانيزاسيون. داكوغ. من بعد غادي نمشيو l'audit la deuxième type d'audit. Je pense que تلفت في الاول وكنت قلت لكم دو تيب سي l'audit de régularité audit de conformité pardon غير تلفت. دونك كاين عندنا دو تيب audit de régularité ou bien conformité وعندنا audit d'efficacité. alors audit d'efficacité كنهضروا دابا على الكفاءه. كنا كنهضروا على الامتثال دابا غنهضروا على الكفاءه. Les audits d'efficacité couvrent toutes les fonctions de l'organisation. Gestion de ressources humaines, gestion des dépenses, gestion de recettes, gestion budgétaire, gestion commerciale, gestion du patrimoine. Très bien. غنبسطها لكم. ملي كنهضروا على الكفاءة c'est automatiquement on va voir comment il va gérer
les fonctions ديال هاد l'organisation. Premièrement, gestion de ressources humaines. إدارة الموارد البشرية. Premièrement, des dépenses, نفقات, كنمشيو لي recettes, الجيستيون ديال هذا الإدارة الميزانية, كوميرسيال, تجارية, patrimoine, ثروات, يعني كل شيء. On parle de la gestion de l'organisation. يعني la fonction de l'organisation. Parce que dans une organisation, راه ضروري ما غتلقى فيها tout ce qui est en relation avec les ressources humaines. غادي تاخذ بعين الاعتبار les dépenses, تاخذ بعين الاعتبار les recettes, la gestion budgétaire. كاع هادشي غادي تاخذو en considération. Après, on va passer à deuxième partie, c'est que ce type de mission d'audit interne permet d'avoir une vue complète et synthétique sur le fonctionnement global d'un ensemble d'opérations. يعني هاد النوع من هاد لي ميسيون ديال l'audit interne كيساعدنا باش تكون عندنا واحد الرؤيه يعني كومبليت كامله وكتكون سانتيتيك et bien sûr le fonctionnement global ديال كاع هادوك l'ensemble ديال العمليات اللي كيداروا. Entre guillemets, كان مكتوب عندنا adéquation des moyens aux objectifs, pertinence des méthodes et procédures, rigueur et qualité de performance. يعني on va parler عاوتاني entre guillemets en arabe يعني غنقول واحد l'adéquation ديال الموارد ديال الاهداف, pertinence des méthodes procédures يعني الاهميه ديال دوك الطرق ديال الاجراءات اللي كيتم اخذ بعينها, و rigueur et qualité et des performances يعني الدقه والجوده ديال الاداء. Par ailleurs, les audits d'efficacité consistent à émettre une opinion, non pas uniquement sur l'application des procédures, يعني ماشي غير على مثلا التطبيق ديال دوك الاجراءات etc. non, mais حتى على الجودة ديالها. On parle également d'audit de performance, تحقيق الأداء, parce que l'auditeur est amené à apporter un jugement sur les procédures par rapport à ce qu'il considère comme efficace et efficient, en référence à des normes et des référentiels en la matière. بالنسبة للنورم غادي نطرقوا ليهم. Il y a pas mal de normes اللي غنديروا ليهم واحد الحصه ديالتها بوحده, وانتم اللي غتختاروا سواء غتكون ابري هاد لا فيديو سواء حتى نكمل توت سكي en relation avec définition et généralité etc. donc نتوما اللي غنعطيكم لا ديسيزيون باش تختاروا في لي كومونتير bien sûr, soit تكون الدوزيام فيديو sur les normes bien sûr إلا عجبتكم هاد لا فيديو, soit نكمل شرح كامل sur généralité, définition et tout ça. Alors audit de management دابا. l'audit de management عاوتاني واحد البعد جديد عاوتاني في المراجعه, نقدروا نقولوا في التدقيق, نقدروا دابا نهضروا على المراجعه حيت لونسكون بار l'audit نقدروا نقولوا تدقيق مدقق او مراجع. l'audit de management est une dimension nouvelle de l'audit, يعني كيف قلت لكم هي واحد البعد جديد في المراجعه qui constitue le stade ultime de développement de la fonction. Il peut s'agir soit juste les vérifications, soit la vérification de la conformité de la politique de chaque fonction par rapport à la stratégie de l'organisation ou aux politiques qui en découlent, soit de la vérification de la façon dont les politiques sont conçues, transmises et exécutées tout au long de la chaîne hiérarchique. Alors, lorsqu'on parle de la première la première vérification, يعني اول حاجه يعني تحقق من ان نشوف التوافق ديال سياسه كل وظيفه مقارنه مع ديك لا استراتيجي ولا نقولوا ديك استراتيجيه اللي كدير هذيك لورغانيزاسيون او السياسه اللي كتكون هي ديجا راه مستمده منها كيون ديكول. Deuxièmement, de la vérification de la conformité de la vérification de la vérification de la façon dont les politiques sont conçues, يعني من ديك الطريقه اللي كيتم كيفاش نقدر نقول لكم اللي كيتصمم بها هذيك السياسه.
والنقل ديالها يعني لو ترانسميس التنفيذ ديالها tout au long la chaîne hiérarchique يعني يعني كيف ما هو الحال في داك السلسله الهرميه يعني لا chaîne hiérarchique. علاش كنسميوها السلسله الهرميه باسكو إلي كوم سا فهمتوا دايره هي بحال هكا. Troisièmement, on va parler de les axes de l'audit. On peut citer deux types d'audit. فقط audit opérationnel, audit financier. A. C'est l'intervention des spécialistes utilisant des techniques et des méthodes spécifiques ayant pour objectif. Très bien. De quoi? D'établir des possibilités d'amélioration du fonctionnement et d'utilisation des moyens à partir d'un diagnostic initial et de créer au sein de l'entreprise une dynamique de progrès selon les axes d'amélioration arrêtés. Alors, l'audit opérationnel en général, pour ne pas rentrer dans les détails, هو شنو المغزى يعني شنو المفهوم الشامل ديال هاد l'audit opérationnel سي كوم كوا كيكون عندنا واحد التدخل من عند متخصصين اللي كيستعملوا بيان سور دي تكنيك و دي ميثود يعني واحد الاساليب سبيسيفيك محدده كي بور اوبجي الهدف ديالها شنو دو premièrement établir واحد لا بوسيبيليتي باش انها تطور لو فونكسيونمون وحتى لوتيليزاسيون ديال الموارد à partir واحد ديagnostic initial bien sûr. Et deuxièmement, de créer au sein de l'entreprise une dynamique de progrès selon donc les axes d'amélioration arrêtés. Qui sont déjà dès le départ. L'audit financier. Il vérifie le respect des règles et principes comptables tels qu'ils résultent de la loi comptable. يعني ملي كنهضروا دابا على المراجعة المالية يعني خصنا أولاً il vérifie le respect des règles قواعد les principes comptables اللي معروفين. Aussi je peux faire un vidéo sur les principes comptables un peu approfondi. Et après tel qu'il résulte de la loi comptable يعني داكشي اللي عندنا ديجا حنا في القانون المحاسبة إلا بغينا نقولها. قالك il s'intéresse aux actions ayant une incidence sur la préservation du patrimoine, sur les saisies et traitements comptables ainsi que sur l'information financière publiée par l'entreprise. بمعنى كيكون مهتم بكاع الاجراءات اللي كيكون عندها واحد تاثير بريزيرفاسيون على الباتريمون على الثروه ديال لونتربريز سور سواء لي سيزي لي تريتمون كونطابل يعني اي حاجه متعلقه بالمعالجات المحاسبيه ايتترا ainsi que sur l'information financière et aussi اللي كتكون عندنا ديجا كتكون نشرها l'entreprise. Alors, je pense que قدرت نوصل لكم l'idée, une petite idée bien sûr, sur les premiers points sur de l'audit, définition, généralité, typologie et les axes. Bien sûr, la deuxième vidéo c'est à vous à décider. Et avant de نسيت قبل ما نكمل كنت هضرت لكم كأنني ابري غادي نهضر لكم على l'efficacité et l'efficience. L'efficacité c'est juste à dire à part le cours, l'efficacité c'est de faire quelque chose. خصني عندي واحد الهدف غادي نديرو. مي في l'efficience c'est comment je peux le faire. C'est انني نجيري لو طون ديالي, نجيري les moyens, نجيري la façon comment je le faire. هنايا غنكون درت l'efficience. اما l'efficacité ديما خصهم يكونوا مجموعين. Je peux pas dire ça راه il est efficace. Oui, c'est l'efficace. راه وصلت لواحد l'objectif. Mais il faut aussi prendre en considération l'efficience, le temps. Il faut bien gérer le temps كيف قلت لكم dès le départ. Bien sûr, on peut prendre un exemple de l'étude
دو ليسونس. يعني انايا راه خصني نشد ليسونس ديالي، ولكن لا خصني نشدو في داك العام، ماشي نخليه حتى لاني بروشين ولا نديرو في 2 ans بيان 3 ans. نو، عندي مثلا دخلت لافاك ان 2016 ليفيكاسيتي، يعني انني ناخذ ليسونس ديالي. مي ملي كنهضروا على ليفيسيونس هي انني خصني ناخذو ان شاء الله بحول الله en 2019. et bien sûr نكون gérer le temps ديالي, la façon comment je travaille, et bien sûr tiens les moyens. Bon, j'espère نكون وصلت لكم الفكرة comme il faut, et merci à vous et bon courage à tous. Merci.